Több ezren vonultak utcára a Kanári-szigeteken. A tömegturizmus ellen. Korlátlan turista dömping már fenntarthatatlan. It has been always the tourist industry. They go like a lemon, they squeeze it, and then they move to the next lemon. And that's our island. More than 50 years of these thinkings and a lot of money and corruption. The pressure has to be probably more, in my opinion. The fight is ongoing. We are not demanding radical things. We are just demanding the basic ideas, is like to make life sustainable in tourist areas, and we are not asking for a change of system yet. Soha nem volt annyira könnyű és olcsó utazni, mint napjainkban. A koronavírus járvány után minden korábbinál magasabb számokat produkál az európai turizmus. Az iparág gazdasági súlya is igen jelentős. Az EU GDP-jének 10%-a innen származik. Ezzel együtt viszont egyre többen vetik fel, hogy a növekvő turistaáradatnak milyen káros gazdasági és környezeti hatásai vannak. Idén nyáron ez a kérdés minden korábbinál jobban kiéleződött. Sorozatunkban 3 népszerű európai úticélt látogattunk meg, ahol a helyiek már besokaltak az iparág vég nélküli növekedésétől. A második részben a Kanári-szigetekre látogattunk. Spanyolországba a pandémia vége óta egyre több turista érkezik, a helyiek pedig egyre több helyen elégedetlenek. Barcelonában vízipisztollyal spriccelték le a turistákat a tüntetők, és a Baleár-szigeteken is utcára vonultak az emberek. A tiltakozási hullám még tavasszal a Kanári-szigetekről indult, itt több aktivista csoport fogott össze, akik a szigetek ökológiai egyensúlyát is féltik. This is one of the last spots in this area, in the southwest, where it's well preserved nature here and the landscape. Now they are destroying it for creating 400 villas and touristic hotels, spa. A tavaszi tiltakozások részben a Cuna del Alma nevű luxuskomplexum építése ellen zajlottak, ami a sziget déli partjának egyik utolsó érintetlen területét tenné tönkre. It's a whale sanctuary. The sea there is full of dolphins, whales. Also, sometimes we can see turtles in this bay. So it's a very important place for nature. A Kanári-szigetek ökológiai egyensúlya sokkal sérülékenyebb, mint a szárazföldi területeké. All the Canary Islands have risen from the bottom of the sea. They were never connected to the mainland. And that is what makes them peculiar from the ecological point of view. We have a sort of reduced set of species building the ecosystems. And that makes the ecosystem more fragile than the continental ones. So actions that you can do in the continent, and there is resilience and they can cope with that action, in the islands may be critical. A kevesebb mint 1 millió lakosú Tenerifére tavaly 5,6 millió látogató érkezett. We are losing our resilience for the future. Evident how we have occupied very large portions of the land, and not only the land, especially on the coasts, there are no more virgin coasts. Eso por un lado, es la propia incidencia de los turistas. Los turistas generan, por ejemplo, más consumo de agua que un residente, y los turistas generan 3 veces más residuos que un residente, y todo eso tiene un impacto medioambiental enorme. There is also affecting the use of resources, because here we have limited access to clean water. We have more than 2,500 kilometers of mines for taking water out of the interior of the island. Where does this water go? First to cultivations, banana, tomato, whatever we had. Now it goes to tourism. And agriculture cannot pay the money that pays tourism for the waters. A szigetre már az 1800-as években is érkeztek utazók. Az óriás hoteleket a 60-as években kezdték el építeni, Tenerife déli partján már a komplett turistavárosok vannak. Era un turismo que estaba concentrado solamente en las áreas turísticas, ¿no? A partir del COVID, y eso fue posible gracias a que se fue implantando, primero poquito a poco y ahora desmedidamente, todo lo que ha sido la vivienda vacacional. No tiene límite esa llegada porque se siguen planteando nuevas construcciones y se sigue ampliando la oferta de vivienda vacacional todavía. If you go to the south of the island here and you go around las Americas, you may be in the Canary Island or any other place, tourist place of the world. In California, in the Caribbean, in India, whatever. I mean, there's nothing that tells you that you are in the Canary Islands. In fact, some of the tourists have been asked with a map where they are. They had no idea. Tourism is starting to get inside the local culture and local activities. Before they were kind of ghettos and separated, so maybe you could live, you got the resort, but nowadays it's just
occupying all parts of living, both in the cities with, Airbnb and those companies. So people are starting to feel more the effects of tourism in their own neighborhoods. Az utóbbi években a helyiek egyre inkább érzik a turizmus hatását, már a mindennapjaikban is. Sok tenerifei úgy dolgozik ezekben a szállodákban, hogy nincs pénze a saját lakhatására. Ők a turista városok mellett bódékban és sátrakban élnek. Durante un tiempo el turismo fue beneficioso para el archipiélago porque había un equilibrio entre agricultura, industria, turismo, y el turismo pues fue sacando de la agricultura pobre a muchas personas que pudieron encontrar empleo en el turismo. Pero a partir del año 2000 se rompe ese equilibrio y todas las políticas van en el sentido de la turistificación, en el sentido de que el producto turístico acrecentarlo y que vengan cada vez más. Entra en crisis la agricultura y la industria y ahora solamente dependemos del sector turístico. There is like a mantra, a saying here in Canary Islands that we are living from the tourism data, showing that there is a lot of poverty here, unemployment. Bár az önkormányzat azzal érvel, hogy a Cuna de Alma apartmanjai megoldást jelentetnek a lakhatási válságra, a helyiek szerint ez nem igaz. The villas they are building, of course, are luxury villas. The cheapest, I think it's 500,000 euro. Thing is that it's not gonna solve the housing problem around. We need to rethink the touristic system, also to hear the claims of the people. A Kanári-szigeteki tüntetések után ezrek vonultak utcára Spanyolország más pontjain, például Barcelonában és Mallorcán is. Now the people react. I think it's a moral duty, especially coming from science and seeing the facts and the data, that I decided to come into action. Wine is good, and overdose of wine is not good. Tourism is good. Overdose of tourism is no good. So the pressure of the people is now the only faith we can maintain. Our demands is to stop more constructions. The next one, which is been applied in several European countries and cities, which is an eco tax. So basically each tourist that gets into the island would pay, I don't know, €2, €3 per day. In a more longer term, I think we need to start thinking about the growing tourism. More than 50 years of these thinkings and a lot of money and corruption. The pressure has to be probably more, in my opinion. So the fight is ongoing. So they have to hear the voice of the people, or if not, it's gonna collapse.